mo service ron boss. Kaya nag-rescue dito sa Umagling pero emergency doon eh. Snack pa ni sila dito. Si sir. Snack pa si Latso. Okay boss, larga na boss. Kuyog may Latso lat. Okay, pambayran tani. Ana gina. Saya mo service ron. Rescue kami. Ini kayak daga na mong service oh. Andalan rin sa malit mo boss, para sa kurbada boss. Orang pag-iba ba? Oh? Bulbul di boss, boleh putila boss. Boss, abot na tadi sa atong rescue honron. Talilir ni. Talilir. Apa problema na boss? Boss na nakunti sa makina sa trailer. Oh, yang karga o trailer kuan. Train. Digog man itambok ako ah. Di magandar. Tirada na to di boss, gi-relax siya kay ni hungaw. Oh, then ato sa ning kanon. Play. Video da. Mandar ka ni boss. Andar eh. Kapasad nga. Mataan mo na. Karaan damang na eh. Karaan ra. Nya na kay murag na bala. Grabe, ganina rin kayo niya sa buntag karon. Yaso nang gigbalik yun. So ragit andar ragit. Andar na yun. Andar karon. Oh, yan na. Start. Okay, start. Magkano ba kain mo? Wala. Palakman! Buti kayo! Tambahan daw. Kilo mo rin. Ayos kayo. Yang kuan boss, yang karga. Crane. Ini pinakabagtik nga driver sa logistics sa Santa Clara. Flatbed. Kita isa ka idol rin ni Agi oh. Tawa idol. Andar na. Dili, bago na ko. Andar na. Okay na, uli na ta. Nakadaga na. Kasi kayo nga mo siya, kung alas 12 pa ka rito, ya, dali ra kayo na ko na pandar. Nasa lagmaan to. Kani mo yung nakamandar, Latso mo, nagdagbida na. Okay guys. Bye bye. Ano ginawa? Singot. Ano ka ni